Oke, kita pilih dulu ini mobilnya guys ya. Waduh, masih download ternyata guys. Oke, masih download ternyata ya. Coba kita selesaikan dulu event guys ya. Kita selesaikan dulu event ini guys. Oke, wow, langsung kita gaskan aja nih guys ya. Nah, kita pilih dulu ini guys. Oke, langsung kita gas di klasik guys ya. Kita selesaikan dulu event guys. Oke, kita tunggu guys. Kita bermain Dubai guys ya. Oke guys, kita usahakan nomor 1 ini guys. Iya, mantap. Kejar guys. Oke, mantap guys. Oh, keren. Oke, mantap guys. Oh, keren guys. Waduh, hampir guys. Hampir guys ya. Mantap pokoknya guys. Iya, nomor 1 guys ya. Nomor 1 nih cuy. Mantap guys, nomor 1 guys. Keren pokoknya guys ya, nomor 1 kita cuy. Oke, 1 menit 11 detik guys ya. Langsung lagi kita next dulu. Ya, kita lanjut dulu event kedua guys. Oh, nggak bisa guys ya, harus memiliki mobilnya guys. Event ketiga. Wow, ternyata nggak bisa juga guys. Oke, kita tunggu. Kita lihat dulu guys, apakah udah bisa. Belum ternyata guys ya. Sedikit lagi guys. Oke, coba dulu kita gaskan di sini guys. Ya, kita selesaikan dulu ini guys ya. Menggunakan mobil Safari Rivale guys. Oke, kita gaskan aja cuy. Oke, mantap guys. Wow, keren guys. Keren guys. Oke, mantap. Oke. Gawat guys. Mantap.
Oh, ternyata nomor 1 guys. Oke, kita cek dulu nih guys ya. Kita klaim dulu nih guys. Oke, kita klaim lagi guys. Oke, kita klaim terus guys ya. Kita klaim lagi guys. Oke, kita klaim guys ya. Banyak ini yang mau diklaim guys. Oke, mantap guys. Oke guys. Oke guys, sampai sini dulu videonya ya. Semoga teman-teman terhibur. Makasih udah nonton. Bye bye.